Zdravo! Ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako da napravite najukusniju supu od bundevi ili tikve. Prije nego da krenemo, želim da vas zamolim da ako vam se ova vrsta videa sviđa i ako vam se moj rad sviđa, da me podržite tako što ćete podijeliti ovaj video sa svojim prijateljima i prijaviti se na moj YouTube kanal. Pa da krenemo. Znam, vidjeli ste mnogo puta kako ljudi uživaju u toj supi od bundeve, a vama i pa nije baš nešto. Napravili ste vi to, ali nema tu onog hvaljenja, nema tu onog zadovoljstva sa tom supom. Da bi vam supa od bundeve bila baš onako odlična, ugodna, onako da vas i otopli i toplinom, ali i okusom, trebate prvo da ispečete bundevu. Ja sam pripremila ovu ovdje tikvu. Izvadite koškice i ovo meku unutrašnjost. Ovo fino namažite uljem. Ja koristim maslinovo ulje. Vi možete koristiti i drugo, ali maslinovo je zaista najbolje u ovom slučaju. Imaćete tako jedan fin okus. Posolite. Samo malo posolite, nije potrebno da previše soli stavite, poslije možete slobodno dosoliti. Ali ako stavite soli sada dok se peče, ono će biti mnogo bolje. Pobiberite. Ovo ćemo sada staviti na 180 stepeni da se peče dok onako fino ne porumeni. Mislim da je potrebno oko 45 minuta, ali vi vidite sve zavisi od vaše pećnice. U jednu šerpicu stavite 30 g maslaca. Kad pravite supu od bundeve, koristite radije maslac nego ulje. Kada se maslac istopio, dodajte isjeckan luk, jednu veću glavicu ili dvije manje. Smanjite odmah temperaturu na otprilike 6, jer ne smijete pustiti da vam maslac, a ni luk izgori. Ovo poklopite, a u međuvremenu pogledajte kako ovo izgleda. Pogledajte kako se lijepo ispeklo. Ovo sada jednostavno izvadite u posebnu zdjelicu. I dragi moji, sada dodajte tikvu u šerpicu. Ovo pustite sada da se dinsta samo otprilike 2 minute. A dok se bundeva dinsta sa lukom, dodajte 3 povrtne kocke. Ovo su domaće kocke za supu koje sam ja pravila i ako niste pogledali taj video, dragi moji, pogledajte ga. Ja ih zaista koristim za sve moguće. Možete ih dodati u bilo koje jelo, bilo koju supu, varivo u kojoj biste inače dodali začine od povrća ili vegetu. A jednom kada ih napravite, sigurna sam da ćete ih uvijek praviti. Vidite kako to sad izgleda. Jedan od sastojaka koju ovu supu čine onako baš posebnom je muškatni oraščić. Dodajte samo malo, ne treba da vam preuzme okus. Samo da se malo osjeti, ali vjerujte mi i to malo baš mijenja sve. Ovdje ću dodati bijeli luk i dodat ću oko 100 ml vrhnja za šlag, to jest slatke pavlake za kuhanje. Ovu prebacite u blender, dodajte vode koliko je potrebno i izmiksajte na kratko dok ne dobijete željenu teksturu. Ovu divotu sada prespite u šerpicu, dodajte mrvicu, ali kad kažem mrvicu, mislim na mrvicu cimeta. Znači nemojte dodati previše. Pogledajte kako malo. Samo toliko. Cimet će jednostavno poboljšati okus, pojačati okus ove supe, neće se osjećati na cimet, već jednostavno onako malo je dodatno začiniti. Pogledajte vi ovu divotu. Vidite. Dragi moji, prije nego da probamo ovu supu, reći ću vam koja je osnovna razlika u pravljenju supe na ovaj način, pečenjem bundeve u pečnici i onim samo stavljanjem sirove bundeve u šerpicu da se dinsta. Kada pečete bundevu u pečnici, onaj skrob u njoj se pretvara u šećer. To vam je isto kao kad kuhate krompir u vodi i kada ga pečete u pečnici. Onaj iz pečnice je uvijek ukusniji nego onaj koji se kuha u vodi. Jednostavno što skrob pretvara se u šećer i onda se usled temperature i usled isparavanja vode taj šećer se onako malo karamelizuje. A vi znate, ako sa jedne strane uzmete šećer, običan šećer, i sa druge strane uzmete karamelizovan šećer, znate koji je ukusniji, ovaj obični ili onaj koji se pretvorio u karamel.
Isto su, potpuno su isto. I ovo je šećer i ovo drugo, ali ovaj karamelizovan je mnogo više ukusniji nego onaj obični. E sada, dosta priče, Aleksandra. Hajde ti probaj tu supu pa nam reci kako je. Ja znam kako je, dragi moj. Odlična je. Ne mogu da vam opišem koliko je ovo dobro, ali i ugodno. Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!